बिबिजु हुंकाय मेकअप आर्टिस्ट कायसा कायले पान्डाव थाङै बबिनि सामुं पायो बुफायुं बनो उन्नाय फायमान सानजासेगौ सानजा अंग्रब टुक टुक कायसा बाय बिनि गारि किसिचा क्रेसुंका खुदालायखा कक बांलायखा गसिका चिनि दोष करे फानो चुंनि नाबन खतिपुरन राय थाङै पायखा टुक टुक दाइबा आबो बै शान्तिमाया कोनो कुरुई 25 থেকে 50 জন বড় খাইयै ड्रेन तुई हायाव थिगलायै एमन थाय बुका आं थांनाय खाबले आं तलि एसडीपी नि क्वार्टार थाङै हिमै मैया कापजाक अमर थेब्रेजाक बिबि जुंनि बहरनि बेकरे क्रेस मुंजाक किन्तु आबोनि परिप्रेक्षिते जे बुनायनि बुफा ड्रप गेट थाङै पुलिस हेडक्वार्टर थाङै हरपुरी बिहिक बुसा बिन बाहामजुक संखना तुये प्रसून कांति के शास्ति करते হবে নাই কাগজ লাভ সাতলাং থাংবাসে তিনি সেই প্রसून कांति त्रिपुरा बाहाय पानिशमेंट का साइडमान आम तोली थांगमानि 1 থেকে 1.5 मास मियाखौ 13 নম্বর ব্যাটালিয়ন টিয়াসানি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট থাই রহজাগো তিনি কাজেই ওরানি প্রশ্ন এইখানে আমার প্রশ্ন আছে বর্তমান রাজ্য সরকার এবং বর্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যদিও নং বিনি বাগৈ কাগজ লাভছাতলাং যদি ডেপুটেশন দিমাবাই নং বনা পানিশমেন্ট রই মানব গাগাই আনি বিশ্বজিৎ থিমানি নংতা বিচার খায়াও नोंतामोन बागै बनो पानिशमेंट खाय आनि प्रश्न दं नाय সেই বিশ্বজিৎ ত্রিপুরাগো খসানাय नरक साइदेमान जों अनेक दिन खका खगिया তিনি সালাই দং বসকাङ মিডিয়াनि বসকাङ সানাय সেই প্রশ্ন কান্তি খসাও নাইদি ভিডিও ফুটেজ মানা नरक অনেক পুলিশ অফিসার লাই থামো কাদলাই সেই বিশ্বজিৎ খসায়া আমানে লামাক লাইজাক সেই প্রশ্ন কান্তি বিনি তিয়াসার বাহিনী 4-5 জন ক্লাং খসাওই ডক্টর রহিবো मनी बागै नंगोना पानिशमेंट खाय राजनैतिक खायनेरो ओवाइसा नुखा आं बना अनेक सम्मान रिमानि चिनि पूर्व आसननि उत्तर पूर्व आसन बसानाय बरंगनां रेवती मोहन त्रिपुरा अनारेबल एमपी बना अनेक समय आं सम्मान रुओ आं बिनि एगेन्स्ट वाइसापान कक्साया केबोनी पार्सोनल अटैक खाय कक्साना आना अभ्यास बकरि किन्तु बिनि स्टेटमेंट कायसा नुखा आं वाइसा टिप्रासारो लक्ष टिप्रासारो काबोय मुखै खिगलायै निजेनि बासानो रक्षा खायनानि बागै निजेनि बासस्थान रक्षा खायना बागै निजेनि भविष्यत रक्षा खायना बागै आन्दोलन खाय तंमानि बनुगिया बतामुनो से 48 करम सराव थाङै दुमार सराव थाङै बरंगना पल एमएलए टिप्रामथानि बत मियानि सराय सिकला बागि तामखलाय टिप्रामथानि आईटी सामुखलायो बिनि रां बरनि फाय ब बाहायके बिल्डिं कोथरमा तां आबसे बिनि वान सुकमानि आबसे ब खेरेगो आबसे ब रुतुगो हारि बहाय बरगमै তিনি যদি লোকসভা বসাই সাগাঙ্কাই বর্তমানে তিনি লোকসভা বসা হই টেবিল থাম বই বিনি সরকার হবলে না ব তিনি যদি সাগাঙ্কাই আনি রোমান স্ক্রিপ্ট ত্রিপ্রাসারক লেখাপড়া সুরংনাইরো গাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সুইদি অঙ্গি হাঙ্কাকা অন্যথায় চুম্বন কোন রকমে কনসিডার থাই মাঙ্গলা চুং বিনি পেপার না চুং তান্নানি মতন তিনি ক্ষমতা করি পরিষ্কার বসুক কিরমা সিংসা নাইদি কিন্তু রিজন মেইন রিজন তাও সাইডে মানবা ত্রিপ্রাসারক কক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যদি সুইকা হিনকে
nono mark kom rinai nono fail khlainai nungtai qualified nungoi manliya tar mane চাকরি হইতে নুম বঞ্চিত লেখাপড়া কুচুগো থাং করে না হইতে নুম বঞ্চিত ও লামানো কারে তাই মুংসা করি মেন দিজন চুং আবসে মা বুঝিলাই নাই তিনি বিগত বামফ্রন্ট সরকারি আমল মধ্যতম খসুন আসামনি ভাষা কমিশনার পবিত্র সরকার নো নাহারই ওয়াইনি দুইবার রোমান স্ক্রিপ্ট সুইনাই এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সুইনাইনি ইলেকশন খেলাইকা কমিশন খেলাইকা কিন্তু আপ্রো নো উবলেচুং 90% নিসলাই কুবাং তুই রোমান স্ক্রিপ্ট নো সাপোর্ট খাইনাই রেজাল্ট নকরো মানো নগো বাংলা নো গসিনাই রো 8% সে কায়া কিন্তু সেই 25টা বছর রাজনৈতিক খাইছানের তিনি অনেকজন কথাং দङ ত্রিপুরাসান নেতা মন্ত্রী আপ্রো মই থানের কক্টাইসাফল সারাগলিয়াবলে যদি আপ্রনি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার যদি সাকাঙ্কায় মানিকদা আপনি বারবার বলছেন যে এই রাজ্যের ককবর ভাষা রোমান লিপিতে এবং বাংলা হরফে যারা লিখবেন তাদেরকে কমিশন করার মাধ্যমে বিবেচনা করা হবে কিন্তু 92% ইসলাম কুবাং তুই যে সময় ভাষা কমিশনার পবিত্র সরকার তুই কমিশন খাইমানি পড়িব ফ্লাইলাঙ্গিয়া যদি ত্রিপুরা সারক আপনি কমিউনিস্ট সিপিএম দঙেরও বরক যদি সাকে মানিক দা তখন তো ককবর চালু করতে হইব এডিসিতে রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়া ইয়াকে তো আপনি মই থাঙ্গামো তা মই সালিয়াবা না আফরুগো ত্রিপুরাসানি এমএলএ করই না ত্রিপুরাসানি মন্ত্রী করই আফরুগো বা এসটি বিধানসভা 20টানি বিসিংই সব সময় 19টা তুই বামফ্রন্ট বুদ্রি হলাইবে ত্রিপুরা সারক বল একটা সিট চিমিটি মালাইয়া বরক ববংকে পরমসরা দিবাচন্দ্র রাঙ্কল বিরোধীঙ্গো নতকাই বরংগনা বিজয় রাঙ্কল বিরোধী উঙ্গো আজাগাও 19টা বলে নন মেজরিটি রিড হো কিন্তু কক্টাইসাফল সামনে সেই তদ্রুপ তিনি অমসক খাই পত্র পত্রিকাবো পদ সুজাকা কক বরক সুইনানি থাকে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুজাকাই বিন মুঙ্গই এফআইআর নাই খুব তাজ্জুব নাই দি কিন্তু সেই যে এফআইআর নাই সানাই সেই যে বাংলা লিপি বাই যদি কক বরক সুইয়াঙ্কাকাই নন কোনো বিবেচনা খাইয়েন সানাই সাব বিনি ইতিহাস পরম্পরা নাই দি 1952 ফেব্রুয়ারি মাস নিসিমি পূর্ব পাকিস্তান তমফ্রুগো উর্দু ভাষা বাই সুইনাই দাগিসা এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সুইনাই দাগিসা যে সময় ভাষা আন্দোলন উঙ্গাই খেলা সেই ভাষা আন্দোলন খেলাই যদি তিনি পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান নুঙ্গই আমরা যদি বাংলাদেশ যদি দেশ से आलादा ওই মানুষ কাকাই আনি কক বড় ভাষারি বাগই আনি হাও আনি মানি কক সানের বাগে নিনতামা আপত্তি তো কাজেই আভাই সিকিরি জাগতে जों অনেক উপলগ উসলুতে কিরিতে শেষ পর্যন্ত চিনি লাস্ট ওয়াল চিনি ফিকুংনাংখা তাকু তাই বুকুসব जों তাই উসলুয়ে মানলিয়া মনি বাবা তিনি ও জায়গা বসাবে সাও এবং কমগ্রানি মুসঙ্গ আগামী দিনও অনুজ্ঞা খাওকা সিমি এই এডিসি নিনি 80 টাকা তাকলেনি নিনি রেভিনিউ 900% মানখা কিন্তু নং পুষ্প মানখা আবু সায়াবলে চুনো এর মধ্যে जों थानाय मासो मीटिंग आचुक लाइखा नाइखा
बैग बुसु बैगलोग तो नहीं लेकर ना नहीं वो लो অনেক দীর্ঘদিন সরকার চালানো আমল সিমি অলরেডি অনুমোদন প্রাপ্ত পোস্ট 10,000 সেলাই কুবাং গেতাও সেই 10,000 নি ন চাকরি নান তো চুঙে একলগে রিনান ক্ষমতা করি চিন্তানি রাং করি আর তিখাই দেখা এডিসিনি রুলস এন্ড রেগুলেশন ও চাকরি নানের বাগে জব নি যে আর তিখাই নাই লেখা প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের জব 20% দিবারা জব নাইমিয়া বছর যে ডিপার্টমেন্ট তো মানে চাবই নাই লেখা প্রায় 2.5 থেকে 3,000 কাছাকাছি জব চাকরি নাই মানে একটা বছর শুরু হয় কেমনে নিনি ইঞ্জিনিয়ার সিমি নার্স নি সিমি নিনি এগ্রি ডিপার্টমেন্ট হইতে পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্ট হেলথ ডিপার্টমেন্ট মিয়াবু নখরকনা তামো সাবজোনাল অফিসার দে তামো আংতো সাইমিয়া নলাই নুখা নুগে পোস্টলাই খাইরিকা 110টা তো ভ্যাকেন্সি দগো বই নুকথং হিनै শিক্ষিত চিনি চরাইরক শিখলারক নুকথং হিनै পঞ্চায়েত সেক্রেটারি নানা নাই তো আবনা তাম কমেন্ট লাই সাইদি মান ইলেকশন গানা খা চাকরি শতনা সুরুংখা আরে নিনি ইলেকশন মে চুমকুরই ইলেকশন এ গানা হিকাই নিনি আসুনো ক্ষমতা তো অঙ্কে নিনি আসুনো কিরিমানি করে হিকাই ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন তাঙ্গে খেলাইয়াম সেই ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন কাইসে খেলাইয়ানে বাগই টিপ্রাসারি বুসু খতি সারি মানর পঞ্চায়েত নুখা বলে সেকেন্ড পার্লামেন্ট পঞ্চায়েত নি যে সংসদ যেটা পাবলিক লোক ডিমান্ড খেলায়ো আবনো রাজ্য সরকার ত্লাঙ্গে হিসাব খেলায় কেন্দ্র নে বাজেট তো বইরি ফাইও জনসাধারণ পঞ্চায়েত বিকাবে দ্বিতীয় পার্লামেন্ট কিন্তু আবনি অধিকার নহইতে চলতিনে পর্ব দায়িত্ব লিখা এত বছর বিয়াং থাকা ত্রিপ্রাসা নেতারক বিয়াং থাকা বিজেপি নি জনজাতি নি নেতারক মন্ত্রীর বড় হাইকোর্ট কেস ফাইল লেখা হাই হিনেই হাইকোর্ট কেস লাইমানে পরে ইলেকশন কমিশনার চিঠি রেখা নোটিশ রেখা রাজ্য সরকার নো ইলেকশন কমিশনার খানি ও চিনি হাইকোর্ট নোটিশ রেখা ইলেকশন কমিশনার নো নুম নির্বাচন প্রক্রিয়া 120 দিনের বিসিঙই অবসম্পন্ন খাইনাং তো খালাইয়াবলে আপনারা আইন বড় নিনা আইন বিয়াং থাং ইয়াংকে আবার নমজনকাই সংবিধান ফরংপাই পারাও খাইয়ে মনে বাগই সিনারি বাকি কুড়ি খাইছে বরগ্ন जों যতন মাওয়ান সুগনাই ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজনৈতিক চিনি ত্রিপুরা সারং কাগাই গসা কর্ম কাখরাং কুফুর আবসিমি সিনি লায়ু হাই হিनै নিজেনি বুমা বুফানি বুসাপন্ত অকাশের বুসাপন্ত নাই সুগলাইয়া মেন ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজনৈতিক কাম সাইডে মানবাই নর কসম কুফুর কুমকরা কুমবারা আই বুঝিনাই দরকার পরীক্ষা আর আস আবসে মেন ত্রিপুরানি রাজনৈতিক 2018 বিধানসভা বিজেপি ও রাজ্য ফাইব্রুগ সব বিজেপি আমরা জনতা পার্টি ইলেকশন ভোট পাস হই কাম খাবরি খাবার হিসাব দিত জনজাতি মুরসাফু আবন শিকা কংগ্রেস লাই লেখা এখন এক সময় ত্রিপুরা সরক বুমুং 3-4টা ফাটাক পাইখা সরকার পাওয়ার পাইখা আপনাকে নরন দরকার কই এসটি কংগ্রেস এসটি সেল তামো কাম কামো গিরিবাসী দে তামো তামোর খাবে খাবরব ও অভিযান সিপিএম নি আমল কমিউনিস্ট নি আমল এমন খেলাই আন্দোলন খেলাইকা জনশিক্ষা আন্দোলন সিমি ত্রিপুরা সরক শেষ পর্যন্ত সরকার পাওয়ার অফ ফাইনান্স করে গায় दिनै जों जेफ्रा हास्तेबो
चिनी पहिला टिप्रा मथा आसाइमानी साल पालायलायमानी साल तिनी बाय बिसिकथाम एबाके थार्ड टिप्रा मथा फाउंडेशन दे अमाहिनो चौंतिनी सारा चिनी टिप्रा राज्य हास्ते गोनाङै गुरुं गुरुं जत जागाव आमसै गुरुं हाती गुरुं नकथुगै टिप्रा सारकनि हालिव तिनी साल बेलाय नांकुकमानि साल चौंतिनि से साल रुगै चिनी देमसरा कचुसरा कन्स्टिट्युएंसी आंडारो सुरमा विधानसभा अंतर्गत दुर्गा चौमनी बाजार चौंतिनि कैसा प्रोग्राम से प्रोग्रामो भाई मानजाक नायचिनि सभानि सभापति एबाके आचक सांगकरा बना आनि व्यक्तिगत नंगै आनि खुलुमुं याफारो भाई मानजाक काओ जागाओ चिनि सेंट्रल टीडब्ल्यू कमिटिनि अजामा जुग बरंग्रां जुग चिनि मेरिदे बर्मा बनबो आनि खुलुमुं याफारो भाई मानजाक काओ जागाओ चिनि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारी भाई मानजाक काओ जागाओ चिनि सुरमा ब्लॉक नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारी टिप्रा मथानी टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारी वाईटीएफ नि बो प्रेसिडेंट सेक्रेटारी एवं पारानी उबांगमा वक्रा आंजतन बमुं फुगला चिनि माखासं आसुजाक दं नरन बुसकांगो नरबंग बखेरा जतन आनि खाबांनि हामजाक मानि ताइ खुलुमुं याफार तो कखे अवसे जों तिनिनि सालतान बागे जों साल कतन मावान सुखथाय हासिं लाइट थांनाय आनि बुसकांगो जे कगना रुगनाय बसाका टिप्रासानि जीवनो 1949 नि सिमी जे समयो 12 ठाकतर बाय मार्च उमै थांमानि यागुलो एमन रूपे एमन दशा अंक आबो इतिहास दङ সেই পরিপ্রেক্ষিতে 1967 সিমি ত্রিপুরা রাজ্য কুবাংমা সিকুরংচিনি দফানি ওকরা সাকররাউনি ওয়ান সুকমানি বরংনি সাইটকমানি বিসিংতুই কুবাংমা আন্দোলন খাইনানি কাইসা মথা এবং কুবাংমা মথা বসনাম লাইকা টিউজেস নিনি আরপরে জনশিক্ষা আন্দোলন কুবাংমা খাইলাইকা সেই চিনি অকরারক ওয়ানসুকমানি বাগুই ব্রংনি ওয়ানসুকমানি কাহামনি বাগুই তিনি চুং 1985 ও গাগে চুং তিনি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানখা 84 85 ओके आसो बायमियाखौ टिप्रासारक विभिन्न कालार विभिन्न सिम्बल विभिन्न चिन्ह तुई राजनैतिक खालायलेका किंतु जे भारतनि विभिन्न जातीय पार्टी उंथों एबाके त्रिपुरा राज्यनि विभिन्न आंचलिक पार्टी उंथों जे कोनो राजनैतिक दल जदि उत्पत्ति उंगानि थांगागाय एकमात्र त्रिपुरा राज्यनि टिप्रासानि इतिहास नस हावै बुसकां खुनगै बिनि राजनैतिक बुचुलि गायो किंतु टिप्रासारो दीर्घदिन शोषित वंचित आबोनि यागनि योगनानि मुसुङै हाइदो गोबांमा लिडार संका राजनैतिक खलायका किंतु टिप्रासानि योगनानि लामा मुंसा नुग्लियो कोन एक समय हजार हजार टिप्रासा राजनैतिक गणतंत्र नि बमंबाय बुथार जागै তিনি সাত পর্যন্ত আমনি বিচার মায়া পর্যন্ত চুং নগু যিনি ইতিহাস সাক্ষী তো কিন্তু আবন নগৈ চিনি টিপ্রাসানি মকলি মুক্তুই আবন নগৈ স্বয়ং কাইটোর গদ ঈশ্বর সরকার চিনি খানিও মহাপুরুষ যিনি বুবা গ্রানোর জন্য তিনি ইয়াফারে রেখা সেই বুবা চিন্তানি বড় সময় ফাইনাই
এবং जों बयनिबो साहाय उच्छृंखल जाति आसुं जों कायसा शृंखलाबद्ध जाति चिनि लाइबुमाओ जों नाहाकै नुगु ओ फायुंनि जत्तने इतिहास केसाम मालिक केकाय हिस्ट्री मालिक केसाम केकाय जापानीज तो आबुनि यागुलोनो कोमामा अंकर साइंटिस्ट रो ग्रोतुगै नायमा खाल साइबानका चिनि तिफ्रा दफानि इतिहास सेकेंड 2 नम्बर एवं जों रेकर्ड नायके साइमानो से नायबुमानो नायखाके जों साइमानो जे तिफ्रासारो ओ जरावनो सिसाजाक तिनी 2024 नि 5 तारिख फेब्रुआरी अबनि ताई 200 बছর सिगां तिफ्रासारो यक साजाक तिनी जे इ डेट इ कैलेंडर अब ओ हाव जिसु ख्रिस्ट आसाइमानि बनो मयतो नारना बागै ओ इंग्राजी कैलेंडर नामनि इगा आबनि ताई 200 बছর सिगां जे तिफ्रासारो सिसाजाक ने इतिहासो थां जोंनो हिस्टोरी tin लाइबुमाव गे जों एतो सिंखला बद्ध जों कायसा जाति दंमानि चिनि कपाल हामियान बागै चिन जरा हामियानि बागै जों का बजागानि बजा बुंबाय थांगा साबाया नंमाया दंगाबले हाति खायनानि रां पुसेन अभाब कुरि एमोना केउ रां न पन्त पकं थेपाबै रांता ने पन्त कानलायो आरे आरे चिन ब्रुदे दंगरबा आइबिले बासुले आरिया करे चिन्थार प्रमाण दंब्ले तिफ्रासा सुख गोनां दंमानि किन्तु तिनी जत्तनिफ्राय निगिस्ति एमन थांसुइके कुचबिहारनि कायसा जाति कुमाय थांगा आन्दामाननि कायसा जाति कुमाय थांगा 3 नम्बर ताव तिफ्रासाराव कुमाना नायदो आबल जों सतर्क मा दंनाय एवं हा मा राखनाय आमा मा लबनाय धैर्य शक्ति मा तरिनाय एवं जों कायबो क्राक नाय जों आन्दोलन मा खालायनाय नि नम थानि अबमुं याफारै आनि पक्षे थाइनि अरन मथाक्सेयानो फाइनाय सप्ताह 10 तारिख एवं 15 तारिखनि बिसिंगो एकटा समरो चिनि परिचालना कमिटी आसुक लायनाय आसुकमानि परे जोंबो चिनि लेखापरा सुरुंनाय चिनि हानक फायुं संनि बागै चिनि नेक्स्ट जेनारेशननि बागै से रोमान स्क्रीन बागै जों चबाव नखर लायनाय जोंबो जों ऑल हाईवे रोड जों अरो ब्लॉक खायनाय दिनि जतरा आं कक्सारो नरक रेडी दंनि दै नखा सानि साथाम बिसे जों आसुक लायग्रान सिगां जों डेट फिक्स खालायनाय हामबाय जतन खुलुमका गोबाग्रा आयु लोक दं बिदा मखाय